اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم جب دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے ٹائٹینک کا ہی نام آتا ہے، جس کے بارے میں ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ ٹائٹینک ہی دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا جو 1912 میں ایک بڑے برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس جہاز کے بنانے سے لے کر اس کے ڈوبنے تک ہالی ووڈ میں ایک بہت ہی مشہور فلم بھی بنائی گئی تھی جسے دنیا بھر میں کافی زیادہ شہرت حاصل ہوئی تھی، لیکن موجودہ دور میں انجینئرز نے ٹائٹینک سے بھی کئی گنا بڑے اور آسائشوں سے بھرپور بحری جہاز بھی بنا لیے ہیں جو کہ اس قدر مضبوط ہیں کہ وہ برف کی بڑی بڑی چٹانوں کو بھی آسانی سے توڑتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند دیو ہیکل اور منفرد بحری جہازوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اس سمندری سفر پر نکلنے سے قبل چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ RMS کوئین میری 2۔ ناظرین گرامی، RMS کوئین میری 2 نامی اس جہاز کی لمبائی کی بات کی جائے تو اس کی لمبائی 345 میٹر ہے اور یہ ایک مرتبہ میں 2620 مسافروں کو سمندر کی سیر کروا سکتا ہے۔ اس جہاز کو بنانے میں 65 ارب روپے کا خرچ آیا تھا۔ اس جہاز کو برف باری کے سخت موسم میں بھی ٹھیک سے کام کرنے کے لیے اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اٹلانٹک کے برفیلے اور بڑے سمندر میں بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اس جہاز میں ایک بڑا سا ڈائننگ ہال، ڈانسنگ ہال، فلموں کے لیے تھیٹر، تیرنے کے لیے سوئمنگ پول، انٹرنیشنل لیول کا ریسٹورنٹ، جوئے خانے اور کئی 100 رہائشی کمرے موجود ہیں۔ اس جہاز میں وہ ساری سہولیات موجود ہیں جو کہ ایک 5 سٹار ہوٹل میں ہوتی ہیں، اس لیے اسے پانی کے اوپر تیرتا ہوا 5 سٹار ہوٹل کہنا غلط نہ ہوگا۔ اویشن آف دا سی۔ معزز دوستو، رائل کریبین آف دی سی کا یہ جہاز کوانٹم کلاس سیریز کا تیسرا اور آخری جہاز ہے۔ اس جہاز کی لمبائی 348 میٹر ہے اور اگر اس کے وزن کی بات کریں تو اس کا وزن 1,68,000 ٹن ہے۔ اس جہاز کی 16 منزلیں ہیں اور اس میں ایک بار میں 4,905 مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جہاز میں کئی سوئمنگ پولز، ڈانسنگ فلورز، بچوں کے لیے جوائے لینڈ اور کیسینوز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ فلمی تھیٹر کا بھی اچھا خاصا انتظام موجود ہے۔ اس کی رفتار 42 کلومیٹر پر آور ہے۔ اس کو بنانے میں 90 ارب روپے کی رقم خرچ ہوئی تھی۔ اینتھم آف دا سی۔ پیارے دوستو، اینتھم آف دا سی نامی یہ بحری جہاز بہت ہی کمال کا خوبصورت جہاز ہے۔ اس کا کل وزن 1,68,666 ٹن اور لمبائی 348 میٹر ہے۔ وزن اور لمبائی میں یہ اویشن آف دا سی کے برابر ہی ہے، لیکن اس پر 20 مسافر پورشن ہے۔ اس پر ایک وقت میں 5,000 مسافر سفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جہاز میں 1517 بلکنی، سٹیٹ کمرے اور 147 اوشین سٹیٹ ویوز کمرے موجود ہیں۔ اس میں ایک گلاس ایکویریم اور کھلی چھت والا سوئمنگ پول بھی موجود ہے۔ H2 کے نام سے مشہور بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے جوائے لینڈ اور راک کلائمبنگ کے لیے ایک بڑی دیوار بھی شامل ہے، لیکن ان سب کے باوجود اس جہاز میں بنا کانچ کا کیپسول سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے، جس کی اونچائی 300 فٹ ہے۔ اس کے اندر کھڑے ہو کر لوگ پورے سمندر کا نظارہ لے سکتے ہیں۔ اینتھم آف دا سی نامی اس دیو ہیکل بحری جہاز کو بنانے کے لیے 67 ارب روپے کی رقم خرچ ہوئی تھی۔ کوانٹم آف دا سی۔ ناظرین گرامی، کوانٹم آف دا سی نامی یہ بحری جہاز 347 میٹر لمبا ہے۔ اس بحری جہاز میں 4,180 مسافر ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ اس عالی شان بحری جہاز میں 16 ڈیک ہیں، جن میں سے 8 ڈیکس پر کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں جہاں سے مسافر سفر کا نظارہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جہاز میں 2090 سٹیٹ کمرے، اسٹوڈیو، کئی ریسٹورانٹس، جوئے خانے، سیر کے لیے پارک، ایک کنسرٹ ہال اور یہاں تک کہ کنگ فو پانڈا کی تھیم پر بنا ایک نوڈل ریسٹورانٹ بھی موجود ہے۔ اس جہاز میں سب سے زیادہ مشہور اس پر موجود اسکائی ڈائیونگ سیمولیٹر ہے۔ اس کے علاوہ اس جہاز میں ایک روبوٹک بار بھی ہے جہاں 2 روبوٹس موجود ہیں جو آپ کی آرڈر کی ہوئی ڈرنک بنا کر آپ کو پیش کرتے ہیں۔ باقی بحری جہازوں کی طرح ہی اس پر ایک راک کلائمبنگ کے لیے دیوار بھی موجود ہے۔ اس بحری جہاز کو بنانے کے لیے 94 ارب کی مالیت خرچ ہوئی ہے۔ MSC ماراویگلیا۔ دوستو MSC ماراویگلیا نامی اس جہاز کو سوئٹزرلینڈ کی ایک کمپنی نے تیار کیا ہے
जिसका नाम MSC क्रूज शिप्स है। इस जहाज में एक वक्त में 4500 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। 1,71,598 टन वजनी इस जहाज की लंबाई 315 मीटर है। ये बहरी जहाज अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इस जहाज की छत LED की बनी हुई है, जो कि सफर के दौरान मुसाफिरों को एक बहुत ही कमाल का और दिलकश एहसास मुहैया करती है। इस जहाज में वर्जिश के लिए जिम, बॉलिंग स्ट्रीम और एक हाई ट्रैक मल्टी पर बना मीडिया स्पेस भी मौजूद है, जहां मिजाइया, मौसीकी और डांस के बराह रास्त शोज करवाए जाते हैं। यहां तक कि इस जहाज में एक टीवी स्टूडियो भी मौजूद है। इसके अलावा इस जहाज पर एक कैसीनो, डांसिंग फ्लोर, वाटर पार्क और 4 वाटर स्लाइड्स, एक थिएटर, 10 रेस्टोरेंट और आलीशान सहूलतों वाले कमरे मौजूद हैं। ये सब आसाइशें इस बहरी जहाज के सफर के दौरान बिल्कुल भी बोरियत का एहसास तक नहीं होने देती। इस जहाज की रफ्तार की बात करें तो ये 43 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलता है और इसको 82 अरब रुपए की मालियत खर्च करके तैयार किया गया है। एडा नोवा। नाज़रीन ग्रामी, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि एडा नोवा नामी ये जहाज दुनिया का वाहिद ऐसा जहाज है जो लिक्विड नेचुरल पर चलता है। 337 मीटर लंबे इस जहाज का वजन 1,93,900 टन है। इसमें 20 मुसाफिर पोर्शन है, जिनमें एक वक्त पर 6,600 लोग सफर कर सकते हैं। इस जहाज में 3 वाटर स्लाइड्स, एक वाटर पार्क, एक क्लाइंबिंग गार्डन और एक मिनी गोल्फ कोर्स भी मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक गोल्फ कोर्स, वो भी एक बहरी जहाज पर मौजूद है। यह जहाज 49 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफर करता है और इसे बनाने में 78 अरब की मालियत खर्च हुई थी। ओसिस ऑफ द सी। मुआज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, इस बहरी जहाज को दुनिया की सबसे बड़ी बहरी जहाजों की कंपनी रॉयल कैरिबियन चलाती है। इस जहाज में एक मरतबा में 5400 लोग सफर कर सकते हैं। इस जहाज का वजन हैरत अंगेज तौर पर 2 लाख टन और लंबाई 361 मीटर है। इस जहाज पर 16 मुसाफिर डेक मौजूद हैं, जिन पर चढ़ने और उतरने के लिए 24 एलिवेटर लगे हुए हैं। इस जहाज में होटल, स्विमिंग पूल, सेंट्रल पार्क और एक थिएटर भी मौजूद है। इतना ही नहीं, बल्कि इस जहाज पर आप वाटर सर्फिंग का मजा भी ले सकते हैं। खेलों का शौक रखने वालों के लिए इसमें वॉलीबॉल और बास्केटबॉल ग्राउंड का इंतजाम भी किया गया है। यह जहाज 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलता है और इस जहाज को बनाने में तकरीबन 90 अरब रुपए का खर्च आया है। एलूर ऑफ द सी। दोस्तों, इस जहाज को साउथ कोरिया की कंपनी STX ने रॉयल कैरिबियन के लिए 2010 में बनाया था। इस जहाज की लंबाई 365 मीटर और इस जहाज की पानी से ऊंचाई 65 मीटर है। इसका वजन 2,25,228 टन है। इस जहाज की सबसे खास बात यह है कि इस पर सवार होने के बाद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आप किसी बहरी जहाज में सफर कर रहे हैं। इस जहाज में एक मरतबा में 5600 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। मुसाफिरों के लिए इस जहाज में 2700 कमरे और 28 आलीशान रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। इस जहाज पर न्यूयॉर्क में मौजूद एक पार्क की तरह का ही गार्डन पार्क बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जहाज में एक अम्यूजमेंट पार्क भी मौजूद है। अगर ये जानकर आपको हैरानगी नहीं हुई तो आपको बताते चलें कि इसमें आइस स्केटिंग का भी अच्छा खासा इंतजाम किया गया है और इसको बनाने में 100 अरब की खतीर रकम खर्च की गई। हार्मनी ऑफ द सी। प्यारे दोस्तों, हार्मनी ऑफ द सी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जहाज है। 1,20,000 टन वाले इस जहाज में 8,500 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं, जिनमें 6,360 मुसाफिर जबकि 2,100 इस जहाज में काम करने वाले वर्कर्स हैं। इस जहाज को भी रॉयल कैरिबियन कंपनी ने ही 94 अरब की मालियत से बनवाया है। यह जहाज दिखने में किसी छोटे शहर की तरह लगता है, जिसमें 16 अलग अलग डेक मौजूद हैं। इस जहाज में पार्क, मैसी गोल्फ पार्क, रेस्टोरेंट्स और कई तरह के थिएटर मौजूद हैं। इसके अलावा इस जहाज में एक सेंट्रल पार्क भी बना हुआ है, जिसमें 12,000 ट्रॉपिकल पौधे लगाए गए हैं। इसमें एक एक्वा नामी पुल भी मौजूद है, जहां लोग अपने फन का मुजाहरा करते हुए दिखाई देते हैं। सिम्फोनी ऑफ द सी। दोस्तों, अब आपके सामने हाजिर है इस वक्त तक का दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज, जिसका नाम सिम्फोनी ऑफ द सी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज है। इस जहाज को रॉयल कैरिबियन कंपनी ने मार्च 2018 को अपनी कंपनी के जहाजों में शामिल किया था। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें एक बार में 6,680 मुसाफिर और 2,200 काम करने वाले वर्कर सफर कर सकते हैं। ये अपने आप में किसी छोटे शहर से कम नहीं है। इस जहाज की कुल लंबाई 362 मीटर है,
जबकि इसकी चौड़ाई 64 मीटर है। अगर इसके वजन की बात करें तो ये 2,26,936 टन वजनी बहरी जहाज है। इस जहाज में 21 आलीशान रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जिनमें 300 से भी ज्यादा अमेरिकन, जापानी और चाइनीज डिशेस मुहैया की जाती हैं। इसके अलावा इस जहाज में ज्वेलरी और शॉपिंग मॉल और कैफे भी बने हुए हैं। यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए थिएटर और डांस फ्लोर्स भी हैं। और अगर स्विमिंग पूल्स की बात की जाए तो इस जहाज में 5 या 10 स्विमिंग पूल्स नहीं बल्कि पूरे 21 स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं। इस जहाज पर बच्चों के लिए वाटर पार्क, फुटबॉल ग्राउंड, जिम और आइस स्केटिंग ग्राउंड भी तामीर किए गए हैं। इस जहाज के बिल्कुल दरमियान में एक सेंट्रल पार्क भी मौजूद है, जहां आपको 2000 से भी ज्यादा अकसाम के पौधे देखने को मिलते हैं, जो कि वाकई बहुत कमाल की बात है। इस जहाज को बनाने में 97 अरब की रकम खर्च हुई थी। जी तो दोस्तों, इन सब बहरी जहाजों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और पुरआसाइश जहाज कौन सा था, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।